tile fila in na bɛɛ Safi kanubaga bɛɛ bi kule la k'o kɛlen bɛ ka i ka Facebook i ka messagerie fa ɲiningali la minnu da ye weleli ye minnu da ye vocal bila ye a ka ca fo k'a dama tɛmɛ n dulɔ tun bɛ n denkɛ kan na o bɛ k'a ta fɔ Ladamu Ture bɛ k'a ta fɔ ne tɛna n ta ɲɛfɔ bon mais ne bɛna kuma minnu fɔ Safi dɔrɔn tɛ dɛ c'est valable pour tout le monde an bɛɛ lajɛlen ne ko maliyɛn cɛ ma deli ka muso fila furu fɔlɔ wa han muso fila furu ko kura de don Mali la wa ayi muso duuru furu kɔni bɛ se ka kɛ ko kura ye parce que dɔw ye duuru furu donc ni muso fila furu tɛ ko kura ye Mali la est-ce que maliyɛn cɛ silamɛ o maliyɛn cɛ mun bi silamɛ diinɛ na o a ka religion ko k'a ka muso ta fo 4 n'a se b'a ye o muso nanitigiw joli bɛ Bamakɔ muso nanitigiw joli bɛ Bamakɔ jeli kunda a ye dɔ fɔ n ye ni fila tɛ min bolo a ye dɔ fɔ n ye ni fila ni sabatigi caman tɛ hali ɲamakala kunda yɛrɛ fila tɛ min bolo saba b'o bolo ni fila tɛ min bolo saba b'o bolo tiɲɛ nkalon hali ni kelen bɛ min bolo i b'a sɔrɔ tɔw ta mais ne bɛ Ala deli Ala kana ne den ta ko donc ni muso fila furu n'o tɛ ko kura ye mais barikatigi kungo tɛ dɔgɔya Safi Jabate barikatigi a kungo tɛ dɔgɔya abada barika ye sogo labɔ i ye fa barika ɲini ka baw barika ɲini ka kɔrɔw barika ɲini ka i dɔgɔw barika ɲini ka tila k'i cɛ dugaw ɲini donc ni e kungo wulila wallahi a tɛ dɔgɔya i kungo tɛ dɔgɔya dugaw den kungo tɛ dɔgɔya abada donc Safi Jabate ni ma fili a ka vie dogolen tɛ a n'a cɛ cɛla dogolen tɛ a caman fɔra nin waati ninnu na mun bɔra u yɛrɛw da kɔnɔ mun bɔra cogoya wɛrɛw la a ka ca fo k'a dama tɛmɛ ni ma fili ni ma ɲinɛ Safi a 20 ans de vie avec son mari san 20 denmisɛnnin fitinin n'i y'o yɛrɛ bɔ Safi si la a tɔ tɛ to bɛrɛ ye san 20 n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka b'u denmisɛnnin ma hali o don o dɔw fitinin ma u ka mariage photo bila ka b'u fitinin ma u bɛ ɲɔgɔn bolo a ɲinina ka d'a ma wa Safi dira cɛ in ma a ma kanu k'a furu dɛ a ba n'o ye Segu jelimuso ye Mariam Kuyate de ko ka Safi ɲini ka d'a den ma a ma sɔrɔ palon-palonna ka kanu kɛ ka den wolo ka sɔrɔ ka furu kɛ dɛ a ɲinina ka d'a ma k'a furusuna ni farida la au vie je pense que ils ont 20 ans de vie Safi kelen b'a cɛ bolo Safi kelen b'a cɛ bolo 20 ans san 20 a kelen b'a cɛ bolo donc i b'o kɛ cɛko la yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ i ye kɔbaw tigɛ ka océanw tigɛ ka kulubaw yɛlɛ i cɛ nɔfɛ o yɔrɔ la ne ti ɲɛ don la kosɛbɛ mais Safi tɔɲɔgɔn ko k'a ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ diɲɛlatigɛ la k'a bɛɛ kɛra a ka Mamadu ko kɛlɛ ye a wasora diɲɛlatigɛ la ni fɛn o fɛn o bɛɛ kɛra a ka Mamadu ko waso ye sinon sow b'a bolo a yɛrɛ halala mun a bɛ min kɔnɔ n'o tɛ sow bɛ Safi bolo a tɔgɔ la sanu b'a bolo a kilo ala ka sanu don tɛ ten mais an ma deli k'a ye waso la n'o si ye a wasora ni min o kɛra a ka ni cɛ ko in de a ka ni Mamadu ko in de wa a ka ba dira cɛ in ma c'est-à-dire à son âge a y'i jɔ k'a fɔ kaba y'a cɛ a n'a cɛ ta a ma cɛ wɛrɛ dɔn
ami domine ko bi a sonna ya muso safi ajila muso mi se ki kalo na jienya ma jie dongodo a o te muso be de oye kungorota de chema fokata sadomina oye kungorota de chema fokata sadomina donc safi jabateka ni furuko ne ma polémique yoro ye quoi ne ma polémique yoro pour moi c'est un non événement donc fima bi ka boni dossier munu ye outloto la ngo muso do chie toko bo dossier la o de ye kuma suri o de saya ye muso ma ali nyaka video de temeto fle muso flatigi do ka tigi bi barake kulikoro muso flaba ku abi boli la demisenu no fe santani sigi o de kuma suri ye muso ma noko Mamadou Abba Mamadou Fa est-ce que muso kelen de kuma ku ayi sina muso kuma ku Safio a bora dumi ngono a faso la est-ce que muso kelen de kuma fa ku ayi muso kelen ngunda fa a baw kacha a bi kile ku toko fo dongi la bon donc mo min bora o bela pire encore Safi ka régime matrimonial c'est polygamie au corps dit qu'on est à la hiérarchie sangan wati bi abse ka do fara Safika donc elle est préparée psychologiquement à préparer le psychologiquement et puis muso mindo demiseni mindo ala hakli min dama batara hakli tafe Safi jabate ika fanuko kiki siki ka furula ko de kado lui I kado lui chukuna de kiki siki ka furula ko de kado lui wa I baye ni mi fene I siki ka furula Safi I denge sera muso furu I demuso fene atina sanduru ni sanworo ke ni kofe parce que ala marali do kanye kebe be muso la marali de donc o wati I bi chogo mina u ya tindi ka tanda mko shitlo ki kana fio ne bi fe ka to chogo la I kana ngofo ama folo ila atina la baila awo namba fa nango kamba fa nyama Mamadou Balawam Sodi ça fait Mamadou Balawam Sodi ni ye muso che bayoro ba so muso baba ko Safi atemena da chamana de awo atemena da chamana kabata do abina dorome fla soro kabata do togo ni jamu bi soro yoronna angunu mana nyuanfe katama nyuanfe kabuli nyuanfe kana pa nyuanfe okumana pane kuma mina bi zirachi kada mugamagama anga musoro ko te ko ka zirachi kada mugamagama ki ka segeke ka soro ka tapo noto double ala kanoke Safi jabate I tati yere I ka fanu de sa obila uko kiki sigi ka furula ku ti fe ka ngome utlola na ambi ala delini dogomso ala ka kambe iki senda I baw senda nona I mona chogomina iki senda I baw senda nona yere ni ka dongli min kala sisa yere ma fo ko furu mine chogo mi moko badi bulu ka ba dima voilà ni ya ye samugan soro de vie conjugale avec ton mari ça fait bakani et taroke exemple du demsene kunda furu ko la et taroke exemple du ça fait do fene bala de a chetara de itara de amasara de akanasa na masirenya malulima wallahi na tara mafi kabita musufula na masirenya Safi amalulima an fado ga musufula nga ya fo musufula de ko akasora fana cha ko dinauna ko ala Tlela fana du ka fa tlale tlela fana du na de ka soro ka muso wele ka fa ye ko ka sura fana cha ya ko dinaw bina ka bulu ka dugula di dugu to ko fo no to ko fa bi anya bi so ga do
mais ni tatugu ma ban dɔn kana taa dɔn sanga fo dɛ ayi ni juru bɛ muso bɛɛ la maliyɛn muso bɛɛ a juru bi bɛɛ la Mamadou c'est un homme responsable cɛ ta muso don b'a dɔn diɲɛ ka wuli a musow tɛna se ɲɔgɔn ma diɲɛ ka wuli u tɛna se ɲɔgɔn ma donc k'a f'u fila bɛɛ u kana sabaranitigiw lamɛn ayi u kana sabaranitigiw lamɛn parce que anw maliyɛnw an t'an senna ŋɔni bɔ dɛ fo ŋɔni min b'an kunjɛ cɛmancɛ la an b'o de bɔ dulokiba min t'an kan na an bolo b'o jufa de la sinon est ce que nin polémique yɔrɔ bɛ min a polémique yɔrɔ sinamuso ko fɔra wa Safi la wa a bɛna laban Safi la wa a kɛcogo ɲɛna dɛ a kɛ waati ye sisan ye a kɛ waati de ye sisan ye Safi ma Mamadou furu dɛ Mamadou de ye Safi furu Safi ma Mamadou furu Mamadou de ye Safi furu a don o don a yɛrɛ b'a fɔ k'a jɔlen bɛ n'a ka du ye awɔ jelimuso tɛ jelikɛ min ka nasɔngɔ bɔ Mamadou voilà ni cɛ o cɛ ye e den sɔrɔ furu la o cɛ lafiyara fɔlɔ muso tun bɛ ɲini ten de n'i y'a ye Mamadou ba ko k'i ɲini ka di Mamadou ma walahi i furula jigiya min kama i y'a dafa donc ne bɛ fɛ i ka to nin cogo in na Safi Jabate ne bɛ fɛ i ka to nin cogo in na i k'i ɲɛsin i ka baara ma c'est tout n'i ye cogo min na tile fila in na ça m'a plu awɔ i ye musoba de ye la lionne imperturbable voilà ndoru ka kasi tɛ wara min bali k'a min o ye de voilà ndoru ka kasi tɛ wara min bali k'a min o ye e de donc Safi an ka taa i ka fanu ko k'u b'i kɔ n'a kɛra k'a ɲɛ alihamudulilayi ko mɛ ko n'a kɛra ka an tɛ ala deli a tiɲɛni na ne yɛrɛ kɔni ne tɛ ala deli a tiɲɛni na parce que o t'an si nafa i furula jigi min kama i y'a dafa walayi bilayi i y'a dafa ko kabi i furula baarakɛla min cɛ ka tobili kɛ a tɔ n'a ye kabi i furula i cɛ ma baarakɛla ma ka tobili kɛ a tilela fana fara a sura fana n'a daraka kan ko hali n'i taara i je kɛ ka na 5 heures du matin k'i bɛ wuli ko k'i cɛ ka daraka tobi Safi barika y'i labɔ walahi bilahi barika y'i labɔ ala da tile fila in na i ka fani bɛɛ wulilen bɛ ka kuma bɛɛ de ko k'i k'i sigi donc Safi i b'i sigi dɛ awɔ i b'i sigi nin furu kelen an b'a ɲini ala fɛ ala ka filiyaji mɛn san na i bɛ to nin furu i bɛ to a la voilà sabali n'i ye a bɛ fɔ muso ma so kɔnɔ musokɔrɔba sabali de b'a si ma kun n'o tɛ don o de bɛ taa kɛ dɔ ta baara kura de ye donc an ti ala deli o la an ti ala deli o la diɲɛ kɔnɔ i sigi i ka furu la Safi Jabate i sigi i ka furu la kana maa si ka kuma lamɛn i sigi i ka furu la voilà i k'i sigi i k'a tɔ lajɛ i k'i sigi i k'a tɔ lajɛ donc k'a ɲini Safi nɔfɛmɔgɔw fɛ fɛn o fɛn ko Safi Jabate ka di ye n b'a fɔ a ye n b'a deli a bɛɛ ka Safi a y'a kuma ma ka taa sabali ma a ye kuma ma ka taa sabali ma foyi ma k'a la foyi ma kɛ Safi la walahi bilahi foyi ma kɛ n den minnu ye n wele ka n ɲininka n ye nin de f'u ye n ko mais ça c'est un non événement mais foyi ma kɛ ne yɛrɛ min filɛ nin muso fila tun bɛ ne fa kɔ Mali kɔnɔ dɔ k'a fɔ ko e kabila bɛɛ ko sinamusotigi tɛ yen k'i kabila bɛɛ ko muso fila tigi tɛ yen cɛ minnu tɛna muso fila furu o tɛ momo ninnu ka génération o génération peut-être génération fila avant les momo a bɛ se ka kɛ ten
sira mɔmɔ ninnu ka génération o tɛ o de kosɔn n ko ni tatugu ma ban ndɔn kana taa ndɔn sanga fo ni juru bɛ Mali muso bɛɛ la parce que an ka régime ye polygamie sariya ko ni cɛ ye hɛrɛ silamɛya ko cɛ ka muso ta fo 4 wa n'a ye hɛrɛ sɔrɔ fɛnɛ aya a b'a ta ni min m'a ta o m'a ta mais ni min y'a ta c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde, ça ce n'est rien du tout. Ça fait Diabaté ni ti foyi ye voilà ni ti foyi ye diɲɛ ka wuli hali n'an taara ka segin cɛ t'i labila parce que i y'a bonya i ye ko to a ta la i y'a bonya i ye ko to a ta la voilà mɔgɔ bonyabaga de bɛ s'i la n'i y'a ye a taara a ma fɛn f'i ye n'a ma siran ni ɲɛ a ma siran ɲɛ a maloli ma o to ten o tɛ argument ye a tɛ f'i ye yɛrɛ parce que e t'a ba ye voilà i t'a ba ye a tɛ f'i ye n'a ba bɛ a b'a fɔ a ba de ye voilà donc e ma furu ale de e furu i sigi ka furu la ni min ɲini fɛ o ye fanu ko k'i sigi ka furu la voilà an b'i momo safilama de fɛ momo safi dɛ an b'i momo safilama de fɛ fo ka diɲɛ wuli i ye momo safi de momo safi kɛ diɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'o tɔgɔ ta ayi mɔgɔ si tɛ se k'o tɔgɔ ta i ye momo safi de momo safi voilà hein safi ala y'i laja dɛ ala y'i laja musobaw ni cɛbaw de b'i kɔfɛ dɛ Ladamu Ture bɔra k'a fɔ ko safi kɔ ka girin i kɔ ka girin dɛ wallahi bilahi i kɔ ka girin fo k'a fɔ i kɔ ka girin donc buna hadamaden n'i bɛ nin cogo la ten i kungo tɛ dɔgɔya i kungo tɛ dɔgɔya muso furu tɛ kojugu ye minnu kɛlen bɛ k'a kɛ polémique ye a kuma ma se dɛ a kun man ka nin kɛ dɛ a kun man ka a b'a kɛ hali sini awɔ a b'a kɛ hali sini ni ala ye wari nɔgɔya dɔ wɛrɛ furu ka fara nin kan a b'a kɛ an ka culture de côté an ka religion de côté Mahamadu ye silamɛ de ye i cɛ ka muso 2 furu a ka to jɛnɛya la bɔlɔ fɛ diɲɛ don o don han ka bana cɛ ka na suri kan ou bien don o don ka to i den wololenw nɔfɛ dɛndɛli la o de ye kuma suli ye n'o tɛ muso 2 furu tɛ kojugu ye muso 2 furu tɛ kojugu ye a ma fɔlɔ safi la a tina laban safi la hali su in na dɔ ta bɛ na aw ko cogo di hali su in na dɔ ta bɛ na aw ko cogo di donc a ye nin bila ka dɔ wɛrɛ kɛ nin tɛ foyi de ye nin tɛ foyi de ye muso fɛnɛ ka b'a ko kɛrɛfɛ k'a bila bi la a ma kumakan mɛn a ma ka trace ye ça veut dire que c'est une dame qui se respecte donc ne b'a ɲini a fɛ a ka to o hokumu kɔnɔna na a ka to o hokumu kɔnɔna na a ka to bonya ni karama kɔnɔ k'a ɲɛsin safi ma hali n'a sɔrɔla ka kɔrɔ safi ye si la a y'a sɔrɔ a cɛ kun 20 ans donc a kan ka bonya a kan ka bonya an bina mun na kan wuli ka b'o la maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ la ko la juguya kɔ maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ la ko la juguya kɔ an jumɛn bɛ yen ni min fa ma muso 2 furu ni min dɔgɔnin muso 2 t'a kun ni min kɔrɔkɛ muso 2 t'a kun ni min kɔrɔmuso tɛ sinaya la ni min fa ma muso 4 furu ka tɛmɛ muso 2 furu ni muso 1 furu sisan ko fɔlɔ cɛkɔrɔba kun b'a ta 4 de k'u bɛɛ bila ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ du kelen kɔnɔ ka tobili kɛ k'a bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ olu sara ayi safi yɛrɛ sɔrɔla o si de la voilà a sɔrɔla o si de la u ka so kɔnɔ donc c'est une dame qui est préparée pour ça elle est préparée pour ça donc a hakilila k'a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten de parce que ça c'est un non événement nin tɛ foyi de ye nin tɛ foyi de ye foyi a yɛrɛ ɲɛ bɛ safi la tile 2 in na a ye mun sanj'a ka ko la a ye mun kelen bɔ a ka ko la han a b'a ka fɔli la cogo min a b'a ka dɔnkilida la ten a b'a ka yɛlɛ la cogo min a b'a ka tulonkɛ aw b'a dɔn mun b'a n'a cɛ cɛ ala aw b'a dɔn min bɛ safi n'a cɛ cɛ aw b'a dɔn min b'a n'a cɛ cɛ a t'o dɔn donc a kana taa fɔ a la ni mɔmɔ ye muso 2 furu a ka kan mɔmɔ ka muso 2 furu hali ni muso 4 sɛbɛn muso ye mɔmɔ ye c'est son droit a ka droit don ka muso 4 furu o muso 4 fɛn o fɛn mana na
u nana sɔrɔ Safi b'a cɛ kun u tɛna Safi denw kɔrɔ wolo u bɛna Safi denw dɔgɔ de wolo donc pour ka i b'i ka sɛgɛn kɛ k'o di dɔ nanama kɔ tɛmɛtɔ ma jamais o de kosɔn a bɛ musow ye musow ye cɛw kunna dɔw yɛrɛ u dabali bɛ ban u tɛmɛna ko dama min na ka aw b'a dɔn u tɛmɛna ko dama min na aw b'a dɔn u tɛmɛna ko dama min na aw b'a dɔn 20 ans de vie conjugale i ni cɛ batarako de y'o ye batarako de y'o ye muso bɛɛ de bɛ se ka san 20 kɛ furu la muso bɛɛ bɛ se ka san 20 kɛ furu la de à son âge ka ba ka gɛlɛya ma a m'a tana tiɲɛ ma m'a tɔgɔ mɛn jɛnɛya la ma m'a tɔgɔ mɛn manamanako la a yera ko min na o kɛra a ka mɔmɔko kɛlɛ ye c'est normal n'i bɛ cɛ fɛ mun na tu te bats pas tu vas te battre jusqu'au délai de tes souffles donc a ye nin bila a ka taa ko wɛrɛ ɲɛɲini koyi ça c'est un non événement ça ce n'est rien a kuma sera dɛ o kuma minnu taw kɛra o tigiw y'a fɔ ye k'u ye kuma de choisir an ba minnu ye sinaya kɛ an kɔrɔ minnu ye sinaya kɛ an fa minnu ye muso wɛrɛ furu ka na olu y'a fɔ aw ye k'u ye kuma de choisir ko ka sɔrɔ ka muso ninnu furu wa u ye kuma de choisir ala ma ni muso o muso ka furu dilan da i se t'o la ala de y'a latigɛ a mɔ ka muso furu voilà ala de y'a latigɛ a ka muso furu donc Safi be quiet voilà t'i cogo la t'i cogo la k'i ka baara kɛ an b'i dɔn n'o de ye i ɲɛ t'i ka baara ma dɔrɔn an ka taa ka nin kɔfilɛ dɛ an ka taa voilà an ka taa i ka dɔnkili dumanw da an k'a lamɛn i ka sɔn dumanw bɔ an k'a lamɛn k'i c'est-à-dire ce n'est rien je suis fier de toi ka Safi Jabate je suis fier de toi je suis fier de toi depuis ne bɛ ne ka Safi ye siɲɛ 2 a 2 bɛɛ kɛra Amérique yan kelen kɛra n dɔgɔmuso dɔ ka mariage la o y'a sɔrɔ kuma tɛ ne na kɛ 2nan kɛra Tutu Sumano den ka kɔɲɔyɔrɔ la n y'a ye n'o tɛ ne ni Safi ma deli ka ɲɔgɔn ye mais a jogo de y'a diya ne ye a jogo voilà tiɲɛtigi don a denmisɛnnin min don a tɛ manamanako la a bi mɔgɔ bonya a b'a yɛrɛ dɔn a b'a yɛrɛ kalama k'ale ye fandanden de ye fandanya tɛ siya ye a ma bɔ a la nin ya a ma bɔ a la nin ya ka tila k'a cɛ fɛnɛ ko k'a jɛ k'a bɔ fandanya la muso bɛɛ de bɛ se k'o kɛ n'u ye boli la nɔfɛ n ko Safi de y'a ko ka di Alahu akibaru Safi de y'a ko ka di Safi de ɲɛna o Safi de ɲɛna hali n'i ye Mamadu i b'a dɔn k'a fɔ ko muso tafitigi cɛsirilen de b'a kɔfɛ voilà hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko muso de b'a kɔfɛ muso de b'a kɔ donc kana mɔgɔw ka ɲumanw ta k'u ko sɛgɛju la ka sin ka kow turuturu kun ka wuli ka fa bɛɛ kɛ mankan ye Safi cɛ muso furu dɛ c'est pas la fin du monde ce n'est rien du tout ce n'est rien du tout a y'a to an ka dɔn mɛn wallahi a y'a to an ka dɔn mɛn a ma fɔlɔ Safi la a tɛ laban Safi la hali su in na dɔ ta bɛ taa minnu kɛra maa duuru ye o don olu b'u yɛrɛ faga ou bien a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye de a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye minnu kɛra maa duuru ye o don a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye o cɛ ka d'u ye de mais pour ka dɔ ma b'u la u ma taa mun na furu de ye muso danbe ye voilà furu de o de ye muso danbe ye bamananw ko to k'i ka to furu koloni na kɛ a ka fisa jalan ye voilà Safi tɛ furu jugu la o a cɛ b'a fɛ a bɛ ko to a ta la furu ye ala ka latigɛ ala de ye nin latigɛ quoi ni jɔn ala ye fɛn o fɛn la cɛ ni muso ka dilan na diɲɛ mɔgɔ si t'o la o bɛ kɛ donc o kɛlen ala kɛlen k'a ka baara kɛ a bɛ taa ka taa k'a b'o kɛ polémique ye mɔgɔw da la a ye muso furu dɛ a donna ta a bɔra ta dɛ a kun man k'a kɛ sisan dɛ ne yɛrɛ kɛra a y'a taw jɔ a y'a kungo jɔ Safi ta dilanlen don a y'a kungo jɔrɔ Safi ta dilanlen don a bɛ yɔrɔ min na ko bi a ka di diɲɛ ka d'a ye a bɛ fɛn sɔrɔ a jatigiw b'a fɛ a ka faniw b'a fɛ aw ko cogo di a bɛ min nɔfɛ o tɛ kɛ dɛ Safi k'a furu sa a furu tɛ sa dɛ non jamais fo n'a ma to an ta la n'o tɛ jamais Safi furu tɛ sa Safi t'a ka zira ci k'o d'a muganbaga ma diɲɛ kɔnɔ ka zira ci k'o ŋɛɲɛ k'o di dɔ ma dɔ tɛmɛ dɔ nanama kɔ k'o mugan o ye danga de danga t'a kɔ k'a fɔ danga t'a kɔ a denkɛ selen muso furu ye zɔlɔ selen muso furu ye ka taa
a wele a ka kɛ kana i den da ka hɛrɛ kɔrɔ k'i den b'a bo n'a ɲɛgɛnɛ na o kɛlen muso furu ye ka na o ka hɛrɛ kɛnɛ ka ka i mɔsi ayi o ti kɛ o ti kɛ mamisele ye cɛlata ye Safi ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na mɛru mami ka kɔɲɔ kɛnɛ kan ayi a ma danga ɲini o dangaden tɛ ala b'o kɛ dangaden de la mɛ dangaden tɛ dangaden tɛ Safi b'a ka so taa ka segi bɛ ngɔ de ma kulu b'a nɔ na a bɛ so in kɔnɔ yen tant k'a ma se ka so in suba suma wɔgɔ bɛɛ ka bɔ étage in jukɔrɔla la a tɛ se ka Safi bɔ yen walahi a tɛ se ka bɔ yen walahi bilahi a tɛ se ka Safi bɔ yen sinamuso ko bɛ muso min bɔ a da bolo kan walahi o tɛ Safi Jabate sinamuso ko bɛ muso min bɔ ka taa o tɛ Safi Jabate a bɛ se ka taa kun wɛrɛ la n'o tɛ sinamuso ko tɛ ni i bolitɔ ye i sinamuso ɲɛ walahi ma da i ka musoya la a bɛɛ ne ni ala cɛ kɛlɛko don ayi kɛlɛko tɛ o walahi bilahi kɛlɛko tɛ ɲɛti kɔkɔma dɔ kɛ mɛ tulu fugunen don mun kunna a b'o dɔn walahi bilahi tulu fugunen don min kunna a b'o dɔn donc ni damadɔni de tun bɛ n bolo k'a fɔ Safi Jabate ye i ba mankan don i sigi i ka furu la i sigi i ka furu la n'a bilenni ɲɛna a bɛ tila ka suma i tɛmɛna kow la o ka jugu ni nin siɲɛ 100 i tɛmɛna kow la o dusukasi ka jugu ni nin siɲɛ 100 cɛ ka sunkuruko de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n'o tɛ cɛ ka musoko tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ tant que i ye silamɛ de ye maliyɛn de ye maliyɛn cɛ bɛɛ dura b'a bɛɛ bolo ka muso 4 furu maliyɛn kɛ silamɛ dura b'a bɛɛ bolo ka muso 4 furu ala ni minnu tɛ diinɛ kelen na olu bɛ filaw ta bi olu bɛ fila ta bi donc aw ko cogo di ka boli muso ɲɔgɔn ye Allahu akibar donc ne b'a bila yan nɔ ha k'an bɛn